আমার নবীকে সালাম জানাই, ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল। সামনে সামনে আসেন বাবার কাছে। ইয়া হাবিব কাতারে কাতারে নাম কাতারে আসেন, সামনে আসেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া হাবিব আল্লাহ, दीदरे रौजा की तमन्ना दिल में है यही तराना, हो कैसे मदीना जाना, बेकुल है दिले दीवाना, या नबी सलाम माशाअल्लाह, या रसूल या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह या शफीअल मुज़निबीन व या रहमतन लिल आलमीन। बख्तों का चमके सितारा, हाजिरी का वो इशारा, देख कर रोज़े तुम्हारा, फिर पाए गोलाम तुम्हारा, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। বাজান আপনারা একটু কাতারে দাঁড়ান, বাবার কাছে তো একটু কাতারে দাঁড়ান, একটু সামনে সামনে আর একটু সামনে আসুন বাবা, আর একটু সামনে আসুন, আর একটু সামনে আসুন না বাবা, কাতার বন্ধ করেন না, কাতারে কাতারে দাঁড়ান আর একটু সামনে আসেন।